Foli be Bamada Poineti kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen don an ni waati in na an ka foli ani waleɲumandɔn baw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada Poineti kan Maliyɛnw aw bisimila aw ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan an bɛ mun ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya mun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni ka bɔ k'o da aw tulo kan cogoya min na an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kununko ka d'a kan an ma se ka jɛmukan kɛ ka sababuya kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jamana lahala dɔn nin waati in na gɛlɛyaba bɛ an ka EDM-SA kan n'o ye kuran minnu bɛ kuran natigɛ siraw la k'u jɔ gɛlɛya belebele k'u kan ni o tun bɛ ka na ni perturbation caman ye délestage caman ye ni o de kɛra sababu ye ni kunun an ka émission ma se ka kɛ an bɛ hakɛto ɲini caman kɛ aw fɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni monsieur le maire de bɛ yan bi komi laadala sigila cogo min na tarata o tarata n'ale de bɛ sigi ni ka dugu kibaruya ni ka walawala o la m'a fɔ k'aw ka partage kosɛbɛ ka d'a kan an bɛna kunnafoniya minnu bɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la titre la cogoya min na kunnafoniya fɔlɔ min bɛ an ka balan kɔnɔ o de bɛna tali kɛ anw ka jamana finitigilakaw ka d'a kan an y'a ŋaniya k'a fɔ ko tellement u bɛ ka baara ɲuman kɛ nin waati in na an y'a ye k'a fɔ ko Bamacilama tigilama minnu bɛ an ka kɔrɔnfanya fan fɛ u ka kumaw b'a la ka caya nin waati in na dimanche don tɛmɛlen u ye dalajɛba kɛ o dalajɛ senfɛ kuma minnu bɔr'o kɔnɔ an bɛna an da mago la an ni monsieur le maire an bɛna jɛ k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen y'a constaté depuis tile damadɔ tile 5 bɔɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Eyini Ibrahim Kamara n'a a dagayɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana ma ale bɔra ni k'a jira k'a fɔ ko à partir du 27 k'olu tɛ ale de président de la transition ye an ka jamana kɔnɔ k'olu tɛ sɔrɔsiw reconnus bilen n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw ye an bɛna an da don o yɛrɛ ka kuma fana la k'o fana walawala hali bi an b'a fɔ a ye a y'a partager ka d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ ni aw tɛ anw tɛ sigi ka jɛmukan ninnu lawaleya aw ye o la o siranatigɛw la an bɛ kuma di monsieur le maire ma fɔlɔ a bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka balan kɔnɔ ni k'an ka kunnafoniw bɔ k'u walawala monsieur le maire salamu aleykum. Wa aleykum salam. Ala yɛrɛ la ala k'an si yɛrɛ la. Ami ami. Ala k'an bɛɛ sahaba ma. Amina yarabi. Jamana in ala k'a kisi. Ala kana to a den jugu bolo. Amina yarabi. Ala k'a to a den ɲumanw bolo. Ami. Min bɛ jamana kɔnɔ ni a n'a bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ jamana ka hɛrɛ ɲini ala k'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Amina yarabi. Bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ an ka jamana ko la. Ami ami. O de ye siratigɛ la an kɔni bɛ foli kɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba. D'accord, merci bien monsieur le maire. Monsieur le maire an ka kunnafoni fɔlɔ min bɛ an ka balan kɔnɔ o de bɛna tali kɛ kɔsa in na an y'a ye ni o bɛnna dimanche don ma kunna sini ko an kɔrɔ yan jɛkulu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ni o ye Bamacilama tigilama kɔrɔ minnu bɛ yen ni u nana ka na bolo di ɲɔgɔn ma kɛ u n'anw ka jamana cɛ walasa kɛlɛ min bɛ yen u ka dabila ni ka na ni bɛn u bɔra u ye dalajɛ karabalen dɔ kɛ ni an b'a fɔ o ma ko session extraordinaire ni o kuma la n'u taara sigi kuma kunna k'a jira k'a fɔ ko anw ka jamana ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnenya la président Assimi Goïta ani a ka premier ministre ko olu b'a fɛ u k'u ka gouvernement ka position fɔ processus d'Alger n'o ye accord d'Alger min ni o dabɔlen don ka bɛn ni keleya ni ko na an ka jamana kɔnɔ ko o kɔnɔ sɛbɛn la waleyali ko u ka position di o la ni u b'a la walima u t'a la yalima monsieur le maire an kɔni y'a danganiya k'a fɔ yala an ka cɛdenw bɛ ka baara minnu kɛ bi jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ani cɛmancɛ fan fɛ walasa k'an ka jamana fan bɛɛ segin an taya la yala o ko de tɛ ka ninnu bila nin waleya ninnu na monsieur le maire o yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye. Nin ko in na ne hakilina ye min ye
ne y'a ye fɔlɔ a yeko fɔlɔ ye min ye a mɛnna jamana in kɔnɔ waleya min kɛlen don sariya tɛ ka taa kuma jɛlen don sariya tɛ ka taa ka ɲɛsin nin waleya kɛbaga ninnu waleya jugu kɛbagaw ma o de bɛ nana n'a ye u ye sigi dɔ kɛ fɔlɔ Itali o tora yen ten n'u y'o sigi kɛ o tora yen ten bɛɛ b'a kalama ko ninnu bɛ tubabu de ka kɛlɛ la faransɛw tubabu wɛrɛ tɛ dɛ u bɛ faransɛw de nɔfɛ kɛlɛ la mais n'o jɛyara aw ma Assimi Goïta les 500 colonels les 500 personnes de colonels la ne de ko n k'aw ye mɔgɔ 500 de ye n'aw sɔnna k'a to ko rebelle donna an ka institution kɔnɔ ko bɛ porte d'u ma f'u bɛ to ka waleya dɔ kɛ min b'a jira ko maintenant aw tɛ yen pourquoi u bɛ tubabu ka kɛlɛ kɛ nanzaraw ka ko walanwalanna k'o da bɛɛ ɲɛkɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'o ko la bi mun b'a to ninnu yɛrɛ kɛlen bɛ ka nanzaraw ta k'o k'u ka sanuberenin e dun ma anw ka jamana ɲɛmɔgɔyaso la nin kuma in bɛ to k'a fɔ n m'a dɔn ni mɔgɔ bɛ k'a ɲini k'a faamu e tɛ se ka to fɛn dɔ la ka tila k'a fɔ k'e bɛ fɛn wɛrɛ kɛlɛ kɛ o accord nin a fɔra de ko k'a relecture kɛ a fɔra de assise la o hali denni na ça a été dit comme ça mais qu'est-ce qu'on est en train de voir encore o accord kelen ko k'o lawaleya maintenant monture sigili ko fɔlɔ gouvernement sigili ko fɔlɔ la ko k'a kɛ la mise en œuvre de l'accord intelligent la mise en œuvre intelligente de l'accord o bɛɛ ye fɛn de ye a tɛ bila en sen kan parce que u ye gouvernement yɛrɛ so dɔ yɛrɛ yɛlɛma n'a bɛ fɔ o ma ko ministère de la réconciliation nationale u ye accord gun o la yen fiɲɛ belebeleba de ye nin ko ninnu de koyi accord min fɔra kɔrɔ k'a kɔnɔfɛn man ɲi munna ninnu girin-girin bɛ o la waleyali ma n'o fana bɔra yen tubabu yɛrɛ tun dalajigi dala yɛlɛ ko accord waleya CEDEAO dalajigi dala yɛlɛ ko accord waleya communauté internationale n'a Nations Unies n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ko accord o tuma olu de t'a dɔn wa ou bien anw de t'a dɔn ko in ka ɲɛɲini est-ce que accord kɛlen ye bɛn kɛ wa de 2015 à maintenant mɔgɔ joli fagara accord kɛlen kɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Amadu Jikɔrɔni a ye nin fɔ yan dɛ ko sifɔn de don ko nafa t'a la kulu fana y'a jira ko Mali tɛ tila duguci sɛbɛn o fana jira la n'o ye an balimakɛ Kebe ye an dɔgɔnin sɛbɛn don olu ka kulu Mali tɛ tila Sidiki Kuyate ninnu bɛ kuma kɔnɔ an tilara k'a ye halisa o accord kelen de fasa jalen bɛ maliden bɛɛ mɛn fɛn min kɔnɔ fɛn dɔ fɔlɔ ko k'o de lawaleya dɛ Assimi Goïta t'a dɔn maliden cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw t'a dɔn aw ko k'o lawaleya n'o lawaleyara o bɛ taa laban fɛn min na an b'o dɔn wa c'est la partition de notre pays a dun kɛra don la minorité démographique veut créer la majorité démographique o de don dɛ maa tɛ yɔrɔ min na olu b'a fɛ k'u kɛ komi n'u ye maama yɔrɔ ye o jɛlen don parce que u ye commune mun créer sisan ça leur permet d'avoir plusieurs maires ça leur permet d'avoir plusieurs députés est-ce que o ɲɔgɔn kɛra Kita commune kuraw la région kuraw kɔnɔ est-ce que o kɛra Nara a kɛra Joyila n bɛ dan ye o saba est-ce que olu mɔnɔ bɔra mara cɛma bɔ a ministre colonel Ablaye Mayiga est-ce que ninnu tɔw mɔnɔ bɔra fɔlɔ bon u bɛ kuma la u bɛ kɔrɔnfɛla de nɔfɛ parce que kɔrɔnfɛla de ye Mali richesse ye kɔrɔnfɛla de ye Mali sɔrɔda ye kɔrɔnfɛla de ye Mali ko bɛɛ ye le méridien se trouve kɔrɔnfɛ de méridien tɛ sur centre la dɛ a bɛ kɔrɔnfɛ de donc olu ni dibi mɔgɔw bɛ baara min na n'a bɛ fɔ o ma ko les autorités françaises u n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u n'u bɛ ka baara kɛ dibi la u t'a fɛ k'o bɔ u bɛ to k'i den ka ninnu suguri ka autorité mɔgɔw k'u suguri dɔɔni ka to k'u kɔri an bɔra fɔlɔ an taara Itali o ɲininkali ma k'u la pourquoi aw taara Itali aw taara mun kɛ yen mun bɛ Mali la celui qui vous a invité à Italie il pouvait venir au Mali. Mali c'est un pays c'est un pays souverain, c'est une république, c'est une nation comme l'Italie, comme la France, comme d'autres pays. Et pourquoi aw bɛ bɔ yan ka avion ta ka taa yen
o fabriquera cogo di mun nana n'o hakilinaw ye o ko ninnu tɛ se ka kɛ wa o ko ninnu tɛ se ka ɲɛɲini wa anw bara yan wa nin bɛɛ b'a yira de ko an ma fɛn y'aw la de oui gouvernement min t'u sigira gouvernement y'aw ta en compte ka mɔgɔ 4 kɛ rebelle ni plateforme ye o tuma an jamanaden tɔ an tɛ se ka kɛ ministre ya jamanaden minnu bɛ yen olu tɛ se ka kɛ ministre ya depuis kunu an minnu bɛ kɛlɛla fo bi an bunna an ma kɛ ministre ye n'aw bɛɛ kɛra o bɛɛ la halisa aw tɛ k'aw ka banbaganciya wale dabila kuma filanan ye mun ye mun de la marifa b'u bolo mun de la marifa bɛ rebelle bolo sa de Mali autorité ne b'aw de ɲininka je vous pose cette question pourquoi ces gens-là ils sont toujours armés on veut même désarmer les Dana Amasagu on veut désarmer autres groupes de défense et autodéfense chez eux mais mun na ninnu tɛ désarmé. Monsieur le maire, vous pouvez me dire que la télé Ali Massina est tout près encore. Massina, une fois que dola nyere sire salongo. Voilà. Nyaye ka foko dunso ni anga finitila ka wenyona. Kada ka dunso bita kata bamanchila matikla mo guruntu kono. Ka marfa nuga bulma fe munula. Finitiko be ka foko marfa mine olula. Voilà. Olu fana te soma. Voilà. O kele kumbe kosobe. Monsieur le maire, am se ka dangania ka fo ke I teke ci yoro muna nunu nga kola klebora. Klebora abena leon. Depuis police territoire ko kuma be. Nyeni kuma fo ya. Ya ira ka fo ko na umani nu kumbe ba kanga jamana nyamo ko karisel dabla kada ka nu karese ubina kila ko wore wolo muteni na anatola do d'accord monsieur le maire olu de chaman be sente kono olu de be gouvernement na olu be kata institution woro la minten siye ko mana ke u ka kutabala aw be kila ko mo ke to u be ka jama iba ko doro o tuma malden ya c'est malden do il se considère pas public comme malden il pense qu'ils sont de l'Azawad Azabu Agla mofi ama bu ngoro de et Azawad est une république pour eux. Azawad est une nation dans leur tête. Donc tant que vous Azawad Gola, on va vous comme nous menez Kobla. Ibega, nous avons la banamine à Yamalade. Moroya Tubolo, Akrami à Yamalade. Depuis Moussa Traoré, que les fossiles à Rebelle Bacadon, Pangarono. Calanteo, est-ce qu'il est Kunchile non dotayo? Technicien sigilé, animateur to sigilé, ou le Kungro Bukandara Katem Dokon. Mais olu bɛ donna fanga la o ngu bɛ donna fanga la bɛnko in de kama u bɛ donna place la bɛnko in de kama jɔyɔrɔ ɲɛnama bɛ taa ka d'u ma bɛnko in de kama bɛn bɛ mun nɔfɛ ko mɔgɔ kana faga mun de la o mɔgɔ kelen bɛ ka faga fagalikɛla min bɛ fagali la i bɛ k'o kɔkɔrɔma dun tu es complice a bɛ se k'a to toujours aw b'o tiɲɛli banbali la jɔyɔrɔ bɛ ka d'aw ma vous prenez le contribuable malien mais vous continuez toujours à comment on appelle à frapper le pouvoir du Mali ou bien l'autorité du Mali o tuma n'a tiri ɲa kan Asimi ou bien n'a cira colonel 500 ɲa kan a bɛnna u ma dɛ maa 500 colonel maa 500. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, a yɛrɛ bɛ faamuyali min sɔrɔ ninnu ka nin wale in kɔnɔ ninnu b'a yira de k'a fɔ ko assise de la refondation min kɛra an ka jamana kɔnɔ u y'o bɛnkanw kɛ fu de ye ka d'a kan bɛnkan kɛra kɔnɔ k'a fɔ ko accord min bɛ yen ni o ye bɛnkan sɛbɛn ko ka a lajɛ tuguni k'a réviser ka ɲumanw ni a kolonw fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na olu tilala ka na fɔ tuguni ko o baara ma lawaleya olu tilala ka n'u jɔ tuguni ko gouvernement k'u ka position d'olu ma o ko kelen appliquer kan yala an bɛ mun fɔ mun ma fɛn yiro tɛ an machine y'u tɔn na ma fɛn yila de y'o ye l'assise de la refondation a ma kɛ mɔgɔ kɔ dɛ a ma kɛ mɔgɔ si kɔ san'a ka se Asimi y'a jeni yɔrɔ fin dɛ a ye jamana den bɛɛ wele ka taa Kuluba dɛ min tɛ Kuluba sɔrɔ min bɛ Kuluba sɔrɔ bɛɛ ma taa u bɛɛ ma sigi ka kuma a m'a fɔ ko nin ye bɛɛ jɛrɛlen Mali den bɛɛ de ka ko ye u ka na mun bɛ panga buruti la bi ko n bɛ élection na olu bɛɛ tun t'a la mun bɛ grinkajɔ la ko kadiri ou bien mun ni mun panga buruti ni panga palaki la janga woloki la ko n donna tan n bɔra tan farasi tagaw ni jamana wɛrɛ tagaw la ani k'i to jamana kɔ kan ka gosiliw ni fɛn kɛ o bɛɛ ma taa a bɛɛ tun tɛ yen maintenant sisan aw rebelle yɛrɛ tun bɛ yen mais rebelle de man ca minɛ e ma ni mɔgɔ sugandi sera u b'u muso n'u denw n'u balimaw de choisir ils sont pas là-bas maintenant pourquoi olu tɛ marifa bila pourquoi olu tɛ mɔgɔ u tɛ don an fɛ comme i donna fɛn kɔnɔ cogo min mais toujours f'olu k'u yɛrɛ yira ko n t'a la n'u y'a fɔ ko an t'a la an ka ɲɛmɔgɔ fana bɛ siran u ɲɛ ah ça c'est grave alors que ceux qui se trouvent derrière les rebelles tout le monde le sait rebelle ko in min b'a kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn sɔrɔ de don mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko a sɔrɔ dilan sɔrɔko de b'u fana t'a kɔfɛ o sɔrɔ kama aw ye maaw faa
sɔrɔ kama aw de y'a kɛ aw na aw ma kɛ n'aw jɔlen b'u tɔgɔ la aw de bɛ rebelle ye bi o balimaya ni sinjiya min b'an ɲɔgɔn cɛ an ko o nafigiyakanw bila parce que nin ko ninnu kɛlen don i b'a fɔ ko n'u tɛ ka an lamɛn yɛrɛ Musa Tayer i tulo bɛ n kana i b'a dɔn pɛrɛ denni na min tun bɛna waleya i la denni na ale de tun bɛna bugɔ o ma kɛ minisiri bi ya a nana a ye manamanakan fɔ don min o dugusɛjɛ a nalen a ye yafa deli mɔgɔ fɛ salle kɔnɔ lors de plénière denni a b'a fɔ ne ma monsieur le maire de denni an bɛ ɲɔgɔn dɔn donc n'a fɔra ko olu bɛ o waleya de la halisa e ye minisiriya sɔrɔ ka don ka bɔ ka tila k'i ladon ko tuguni a ma kɛ mais halisa aw min ko k'e ye porte-parole ye maintenant il y a un autre porte-parole Asaratumani ninnu ni fɛnw aw bɛɛ tɛ ye wa u bɛɛ tɛ ka sɔrɔ kɛ Mali tɔgɔ la o ma bɔ o si m'u wasa dɛ halisa aw ma fasa halisa aw ma lafiya halisa aw ma Mali tulu sɔrɔ halisa aw ma malidenw si ye malidenw tɔn na ça c'est grave hein vous dites que on est accord kɔrɔ de ko jamana den kelenw ni accord min dilanna ni jamana denw ye ɲɔgɔn jɛrɛ assise de la refondation na ko accord ni ɲɛɲini min ka ɲi Mali ma ko k'o ta ko min ma ɲi Mali ma ko k'o bɔ a la pourquoi o tɛ ka kɛ fɔlɔ u bɛ tigi sigi ko CSPA CSP a kɛ kun tout ça là c'est des yeux ils ont toujours fabriqué ça k'i to MLA la ka MIA créé ka ASUA créé ka MAA créé ils ont tous comme ça. On doit faire un débat uniquement concernant les rebelles de la révolution de 1963 à maintenant. Il va y avoir de la commune Sénat. Ils ont toujours travaillé avec les Touables. Toujours. Ou comme mentor. C'est depuis 1893 qu'ils ont. Les Blancs disent ah, ni Bingani Geraoula, Nauma Jetawarola, Amena Ferga Wajete. Quoi il n'a pas 1893. Au Bekawa Demzenou de Kumbi, ceux qui sont au Sengemane. Ne to kala dun ne ti den de na ka e kala na boye donc voici maintenant am ganga mi e no bolu fe ibi ga sanke samu ganga o be sabi so ke imazul baraw ni sera e be to flani lawo donc maintenant olu no le be dugu jugoro bara la fo wajibi Mali ka tla fo wajibi Mali président ka chaya o de accord yo d'accord parce qu'on dit il y aura une élection à suffrage universel 1 à 2 tours. Direct, on a dit ça. Oui. Une élection directe à suffrage universel 1 à 2 tours. Au courant de Mounier, Bamanangan de Amba Faouye, Nya to Ganamari, la langue de Molière, Kuma Elamakan, Kalabanti Kan, Kuma Kelembe, Fo, Obefens, Romananira, Odedum, Marseille, Abevoto Keleme Fesguanani, Tikli. Donc maintenant, Moller Kakana ou Yofo, mais Mimba Korea Mewa, Ko élection bébé qui raison qu'on. Maintenant, on a 5 raisons au nord. Il y aura 5 présidents au nord. Ces 5 présidents, au lieu de ta élection est là, démocratiquement, où il y a mais une élection à suffrage universel direct, 1 à 2 tours. Premier tour, on a voté président. Ah, vous voulez d'accord. Comme un débat kalana, les gens ne peuvent même pas lire une page. Ni page sabani nani di mɔgɔ min man fa. A bɛ daminɛ ni kalan dɔrɔn ka tila k'a yɛlɛma yɛlɛma ka taa kɔfɛla lajɛ. Ko non k'i ka gafe ɲɛna a ma fosi kalan. Il n'a même pas lu des paragraphes. Ni problème banna dɛ. Ni défaut ba de banna. Asisi min fɔlen filɛ nin ye, denni min filɛ nin ye, an y'a recommandation bɛɛ ta kelen kelen ka kalan. Asisi ta 46. Mɔgɔ tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a y'a saba b'a bolo k'a y'a saba kalan a tɛ se 3 a tɛ yen o mɔgɔ ni ko k'a tɛ yen hakilima kuma don 100 sarada 99 o t'a dɔn kelen ye mun ye 100 hali n'a kɛra 40 ye 60 man ca n'o ye yan donc pourquoi les gens ne peuvent pas lire les textes donc texte min b'an bolo nin ye a jamana ci sɛbɛn nin a duguci sɛbɛn a komayɛlɛma sɛbɛn anw mun ma deli ka sigi a kɛlɛma anw de bɛ sigi kɛnɛ kan anw mun ko fana k'a ma ɲi fo que anw de k'a yira yɔrɔ min ma ɲi jamanadenw na olu ka bɔ a kɔnɔ ne ni fɔ Musa Mara ye k'a to premier ministre la an kana mɔgɔ ɲɔgɔn digidigi ni fura ma bali ye dɛ an kana sɔn dɛ
mali ko de don d'accord an kana ɲɔgɔn digirigirila ye dɛ kuma min b'a kɔnɔ tubabukan a y'a yɛlɛma bamanankan na mɔgɔw k'a lajɛ an bamananw kan jɛrɛ i ko min ɲɔgɔn kɛra asisi la sisan i ko min ɲɔgɔn kɛra suguya wɛrɛ la jamanadenw k'a lamɛn farasi fɔlɔ ye nin ye filanan ye nin ye a kɔrɔ ye nin ye a kɔrɔ ye nin ye n'o yirala mɔgɔw la sisan mɔgɔw b'a fɔ a ye nin bɔ a la dɛ nin bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi o tuma de an bɛ se k'a fɔ ko accord bɛ lawaleya o kɔfɛ dɔnkilidakan min b'u da a ma nɔgɔn dɛ u b'a minɛn kelen kɔnɔ CEDEAO b'a minɛn kɔnɔ communauté internationale b'a dɔnkili kelen na faransi y'a u ka mentor ye o fana fasajalen don ko k'a kɛ donc fɛn dɔ de bɛ ka fɔ dɔrɔn a y'aw janto rebelle ko in na n'a dɔnna k'u sɔn rebelle n'u bɛ Mali ko rɔ o ka kɛ Mali ko rɔ n'u tɛ Mali ko rɔ a y'u bɔ yen place ka di an bɛɛ lajɛlen ma très clair. Monsieur le maire ɲɔni ka ni kuma in datugu yala e bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye walasa nin ko ninnu bɛ se ka dabila cogo o de fila ka f'i ye o fɛn fɛn ye filili kɛ a fɔra yan ko mun taara Itali ko k'u tɔgɔ sɛbɛn CNT ni fɛnw na u bɛ fɛn min na ko k'u bɔ a la o fɔra o Isaka Kawuji min gɛnna ni min ye nin ka girin n'o ye o misali la o kuma jɛlen don dɛ a yera de ko Isaka Kawuji ye ko dɔ dilan Faransi o de fɔra dɛ o de yera o de la bilara bɔlɔlɔ sanfɛ o de kibaruyaw enquête kɛra o taara kɛ kisɛ ye olu ye min kɛ dun u n'u ka ministre ma taa pour ka ɲɔgɔn fɛ c'est après le ministre est reparti mais mun de bɛ yen n'o tɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ yan fo jamana wɛrɛ ça cela sous-entend qu'on n'a pas besoin de notre pays e t'o jamana min yɛrɛ considéré e bɛ k'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye cogo di kuma ye o de ye o e bɛ CNT e bɛ gouvernement e ma Mali respecté toi tu vas régler ton problème ailleurs de cette république souveraine e ma fɛn ye maliyɛnw ɲarɔ dɛ o mana bɔ yen autorité a ma fɛn fɛn y'aw rɔ dɛ a ma si yɛrɛ y'aw kunna donc n'o bɛ ye tiɲɛ ye aw de b'a f'u ɲɛna bon nin de don nous aussi nous prenons notre responsabilité le temps que nous sommes là pour gérer ce pays on va vous dire an ka kanbɛn di ɲɔgɔn ma fɔlɔ parce que bɛnkan kɔrɔ de ko dɔ kana kɛ mais bɛnkan kɔnɔ ne bɛ ka to ka violation kɛ dans le bɛnkan o ye bilen yan bɛnkan bɛ min a bɛnkan an y'a bɛɛ kalan a bɛnkan in kɔnɔ dɔnkili kan min b'a kɔnɔ article 60 u ko de ko mun y'a kɛ k'olu ka jɛ mun y'a kɛ a kɛra yan accord d'Alger taara dilan Algérie de o Tamarasɛti Algérie pacte national Algérie accord 2006 Algérie n karamɔgɔ o de accord bɛ dilan Algérie o tuma Mali tɛ jamana ye yan aw bɛ tila ka na aw sinsin o de kan ko fo k'o lawaleya diyagoya k'o lawaleya parce que aw ka ko b'u kɔnɔ a lawaleyalen don dɔɔnin o n'a lawaleyalen tɛ aw bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ kɔnɔ wa voilà a bɛ ka waleya o fo de ministère de la réconciliation yɛrɛ créé ka tila ka commission nationale ta k'o confier rebelle kɔrɔ la Zabi Ould Sidi Mohamed il fut ministre des Affaires étrangères il était le ministre de la réconciliation il est aujourd'hui le président de DDR de fɔlɔ ma kɛ de filanan ma kɛ an bɛ R la d'accord merci monsieur le maire hakili la faamuyali caman sɔrɔla i ka nin walawalali ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka balan kɔnɔ kunnafoni filanan min b'a kɔnɔ o de bɛna tali kɛ cɛ dɔ ni ale ye maliden n'a tɔgɔ ko Aniya Ibrahim Kamara ni ale sigilen don Côte d'Ivoire n'a bɔra k'a jira k'a fɔ ko à partir du 27 ko ale de ye Mali transition ɲɛmaa ye k'a sababuya kɛ ko olu tɛna an ka ɲɛmaaw reconnu bilen ka d'a kan ko élection mun tun fɔra ko ka kɛ don min na ni o tun ye le 27 ye n'o tun fɔra charte fɛ ko o ma lawaleya ko ale de ye jamana ɲɛmaa ye nin waleya mun bɛ ka kɛ monsieur le maire anw ma faamuyali an ma foyi de faamuya a la ne yɛrɛ kɔni y'a ye a don ka se bi ma ne ma se ka foyi faamu ko in ye kulonkɛ de don wa yɛlɛko don wa walima mun de fɔlen don a ye walima an yɛrɛ t'a dɔn mun don quoi monsieur le maire yala e hakilina ye mun ye nin cɛ in ka nin waleya la fɔlɔ dakuruɲɛ damadɔ la. Saliya hakilina min bɛ nin kɔnɔ nin hakilina jɛlen don. D'accord. Voilà jɛlen don mun na a kuma bɔra Côte d'Ivoire de bɛɛ bɛ Alassane Dramane Ouattara lɔn il est devenu le menteur des anciens dignitaires de ce pays ale de o ye ni Karimu b'a fɛ yen maa wɛrɛw folofololen bɛ Mali kɔnɔ n'olu b'a baara ye n'u bɛ jigin ka yɛlɛ na ɲɔgɔn bolo Boubou Cissé o fana tɛ Mali la o bɛ dugu min na o ni Côte d'Ivoire man jan o bɛ to ka taa ni ka segin kɛ ɲɔgɔn cɛ kuma in bɛ nalen o mun fana bolila ka bɔ Mali la yan ka taa k'u taara katakatani ou bien sira wɛrɛ fɛ olu fana n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi an bɛ don min kɔnɔ ko sisan c'était comme 2012 u ye min ɲɔgɔn kɛ jɔnkunda taalen Faransi
k'a man kɛnɛ fosi ma jɔnkuda sɔrɔ a tulo bɛ a ɲɛ bɛ n'aw fosi ma jɔnkuda sɔrɔ n kɔrɔkɛ don u ye nkalon bɛɛ tigɛ RFI la ko marteau min donna a kɔnɔ k'a bɛ 60 centimètres bɔ n'o donna adamaden frontal la tɛ balo tubabu t'a dɔn ko anw ma kalan o ɲɛnakan ma kalan marteau mana don frontal la bɛ balo non tiɲɛna i tɛ balo voilà maintenant jɔnkuda taw kɛra ten maintenant min fana bɛ ka fɔ sisan n'o bɛ fɔ aw ye k'o lajɛya o ye mun ye ni n'i y'a tɔgɔ min bɛ ka fɔ n'i ma fili k'an to députéya la sisan 2012 2020 a tun bɛ tɔgɔ bɛ an ka liste la dɛ commune 3 bon ani n'i y'a min donna kasobonba la o ko de don wa ne b'o ɲini k'o lɔn fɔlɔ parce que an ka député dɔw minɛna k'u don kaso la ka sɔrɔ candidature ma ban dɛ 2020 ta il y avait 40 et quelques députés au niveau de la commune 3 ne tun tɛ commune 3 la ne tun taara Kita ne tun bɛ ka circonscription électorale la au niveau de Kita maintenant commune 3 tun ye député 40 kɔ de i y'a faamu Sabiyatu ninnu ni a tɔgɔ Abel ninnu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen tun b'o la mais Abel de taara ka kɛ député ye commune 3 on a besoin qu'un seul député ani y'a nin tun b'a la indépendant donc an y'a nin ka fɛn ne taara kasobonba kɔnɔ don dɔ foli la ne ye kɔni ye sɛbɛnni ye a sɛbɛnnen bɛ an y'a Ibrahim Kamara o de don wa n b'a fɛ k'o lɔn fɔlɔ n'o don an y'a e yɛrɛ kɔni nin ye ka dunan barani ci i yɛrɛ la ye an y'a e nana députéya la o laban kɛra min ye o foroforo bɛɛ ɲɛb'o la wɔlɔfɔbugu bolo banna yan ou bien wɔlɔfɔbugu yɛrɛ a ka sigiyɔrɔ camanba tun bɛ yen maintenant sigi tun bɛ kɛ yen ale de nana ka pojɔnbaw tilen an ka fɛnkɛkɛyɔrɔw la panneau publicité ninnu na goudronbaw fɔ a fɔlɔfɔlɔ n'o aniya don wa n'o aniya don daluya jumɛn sera k'ale sɔrɔ ale dun minɛna daruya jumɛn na wariko kuma don o minɛna wariko kuma la mais e bɛ se ka i to jamana kɔ kan cogo di k'e bɛ jamana kuntigiya ɲini i ma don jamana kɔnɔ aniya ne bɛ k'e yɛrɛ de ɲininka sisan o i ye question min sɔrɔ i kan wele ka ɲininka i kan jaabi aniya e bɛ ɲininka o de la o n'o aniya kelen don député wɛrɛ fana nana k'o don bɛrɛ la n'o aniya kelen don depuis e bɔlen kɔ o kaso de la i taara i yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire wa an b'o fana ɲininkali kɛ k'a tun tɛ yan donc maliyɛnw nin yɔrɔ in na n bɛ n jɔ yan k'aw hakili lajigin maliyɛnw bɛ to k'a fɔ de ko ni n taara kɔfɛ ni n na n bɛna kɛ président ye un président c'est pas n'importe qui démocratiquement un président doit issu de la base au sommet e bɛ se ka bɔ ten dɔrɔn k'i panpan dɔrɔn k'i turu a bɛ komi Boubou Cissé tun bɛ président ɲini na cogo min il faut qu'on arrête ça dans notre démocratie non ça ne peut pas continuer aucune base ko wari bɛ n bolo dɔrɔn o tuma la adamadenw an y'an ka tobili min kɛ san 5 kɔnɔ ou bien san 10 kɔnɔ aw de bɛ k'an balo wa il faut k'o fana ka fɔ mɔgɔ ɲɛna mais mɔgɔ dɔ b'i pan dɔrɔn élection tuma dɔrɔn ka kɛ indépendant ye siɲɛ kelen ou bien k'i pan k'i turu a la c'est pas comme ça tu peux faire indépendant pour vraiment se procurer des passeports diplomatiques on s'en fout mais dire que ko e bɛ passer yan e ma se ka kɛ député e bɛna kɛ président de la république ye nin cogo in kɔnɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bi lorsque le mentor votre mentor qui est au niveau de la CEDEAO en train de nous frapper n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye Alassane Dramane Ouattara tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ bi fo a hɛrɛ ko a kɔlɔlɔ nana s'ale yɛrɛ ma f'a ko ni dɔw t'ale ka kakaw san ko ni français t'ale ka k'ale b'a di dɔ la mɔgɔ t'o f'i ɲɛna o ko ni européen t'a san k'ale bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ an m'o f'i ye o maintenant o mɔgɔ kelen e taar'i o ka jamana kɔnɔ i n'o de bɛ dala yen wa i ni Karimu ninnu de bɛ baalayala yen wa i ni Boubou Cissé de bɛ baara la c'est-à-dire les anciens dignitaires dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ i n'olu de bɛ baara la wa pour déstabiliser notre comment on appelle institution karamɔgɔkɛ i filila dɛ i bɛ jɔn bolo cadre wa parce que olu de ko à partir du 26 le 25 mars ko olu tɛ an ka président lɔn tuguni k'o ye président ye Assimi Goïta taa n'i ka ko ye dɛ n'u sigilen bɛ Kulukɔrɔ yan anw sera Kidira kana jɔ dɛ maintenant problème min bɛ a bɛ nin wele de k'a da nin ka daluya jumɛn b'i bolo o de kan ka kɛ ani ɲa Ibrahim Kamara daluya jumɛn b'i bolo i k'a fɔ an ye jɔn sera e ma k'u b'a fɛ k'e proposer an ka kiiri tigilamɔgɔw ka wuli u ka kiiri u ka suma dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na parce que wari dugunabaw bɛ yan sa n'i ye nin ko in sɛgɛsɛgɛ bɛɛ mɔgɔ mun ye détournement baw kɛ
les vrais gens qui ont fait la corruption généralisée olu bɛ nin tukɔrɔ ni si tɛ kɛ gansan ko ye karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga ɲini na a bɛɛ ye dɔ kunu. d'accord monsieur le maire yɛrɛ ye kunnafoniya mɛn anw yɛrɛ sigara k'a fɔ ko ani Côte d'Ivoire autorité de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de to a bɛ ka nin ko. mais Côte d'Ivoire ko tɛ se ka anw ka jamana kuntigi sigi o. tiɲɛ don mais olu bɔra ka déclaration kɛ ka communiqué dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛna jɛn ni waleya in ye nin waleya in ka kɛ olu balima jamana na olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'olu yɛrɛ b'a la k'a ɲini. a bɛ yen o. a bɛ yen kɛ a fɔra k'a taara Sierra Leone dɔw k'a bɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ kelen ma se ka don a ta yɔrɔ. de toute la minimanière aniya kɔni il est en train de rêver. awɔ a bɛ tiɲɛ la a bɛ sogo la dɔw ko fu ayi ne ko a bɛ sogo de la parce que moi je ne peux pas comprendre anw ka autorité malienne bi yan n y'a fɔ nin antenne kelen kan yan n y'a fɔ antenne caman kan l'autre jour n bɛ Africa Blue la n ye kuma caman fɔ n ko nous sommes à la refondation du Mali a ye kuma daminɛlen filɛ nin ye dɛ Haut Conseil de la société des organisations nationales de la société civile du Mali o bɛ k'o ɲɔgɔn refondation kɛ Mali baara bɛɛ bɛ ka refondation kɛ o tuma la e b'i ban an bɔra gouvernement de transition ko kuma kɔnɔ o kuma filanan mun y'a to aw ma a tɔgɔ sarti dilan aniya e tun bɛ i n'i ka mɔgɔ minnu bɛ complicité la aw tun bɛ yan assise don wa première assise après le coup d'état u tun bɛ yan an k'o fana ɲininkali kɛ donc mun b'a kɔnɔ min yɛrɛ bɛ sarti kɔnɔ a b'a dɔn wa. sarti dilannaw de fɛ n'aw ko ko wayi an tɛ jɛn n'a yan aniya o cadre min bɛ yan o Keita n'a ka mɔgɔw wo aw bɛɛ lajɛlen n bɛ ka question poser aw de kun aw de y'a dilan c'est les autres Maliens qui se sont trouvés au CCB anw de taara a tile joli anw de y'a baara kɛ fo mankan tun bɛ ɲini ka na bɔ la M5 ko anw de y'an ka kɛlɛ kɛ aw ko k'aw nan'o lase anw tɛ se ka kɛ kɛrɛfɛdɛn ye ça a été fait comme ça les termes de référence ka bɔ la ka tila ka na assise daminɛ pour que ka bɔ ni fɛn min bɛ se ka fɛn kɛ tan i y'a faamu n'o taara CEDEAO la ni CEDEAO adopté o kɔrɔ de aw k'aw pan ka aw yɛrɛ bila o fɛntigi ɲɛ an terikɛ n'i pan ka sɔrɔ fɛntigi min b'a i bɛ pan ko 2 kɛ ou bien 3 u k'u jija dɛ u bɛ pan fɛn fɛn na olu ɲɛna ko jamana ka pressé dɔrɔn ka élection kɛ ni élection kɛra sisan pour la dɔrɔn dɔ bɛ sin de ka dun an bɛ to ka yaabi k'an yɛrɛ kun c'est-à-dire donc u b'o de nɔfɛ ne kɔni b'a fɔ an balimakɛ ye i n'an bɛɛ tun ye candidat ye député ya na 2020 tout près ne ye 2002 député ya kɛ n ma passé ka 2007 député ya kɛ n ma tɛmɛ indépendant ka 2013 député ya kɛ n ma tɛmɛ indépendant ka 2020 député ya kɛ n ma tɛmɛ indépendant e bɛ se ka kɛ indépendant président ye cogo di sous une transition. Voilà. Donc transition du kola kelen tuma de an ko famaliyanw ye dɛ transition de kan k'i sɔnni sigi ko caman kan o de y'a to ni transition ye waleya dɔ kɛ min bɛ kɛra fangakɔrɔ la mɔgɔ bɛ jɔrɔ o de y'a to a fɔra ko transition ye aw kun ni fangakɔrɔ mɔgɔw ma kan ka baara kɛ Mali ko don dɛ mais u kun ma ye malidenw fɛ Mali ko dɔ in na an bɛ min kɔnɔ bi oui donc na e bɛ ka to nazele ou bɛ ka sunɔgɔ ka na dɔnkili i don sigo la ko i bɛ kɛ président ye ou bien mɔgɔ min bɛ k'i susu o tuma la soyez les bienvenus. Na. D'accord. Merci monsieur le maire. An ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la. An bɛ kumakan laban segin ma yala kumakan laban jumɛn b'i bolo yanni an ka jamukan in datugu teliya la joona. Bon yanni an ka jamukan in datugu joona la kumakan min bɛ ne bolo ne kɔni b'a fɛ ka lancement kɛ jamanadenw ye. D'accord. Mun don u ka sabali démocratie tɛ nin ye o non filanan. Mun ye un régime démocratiquement installé pendant des années et des années k'o bɔ yen mun ye coup d'état créé finitigilaka yɛrɛ tɛ farinya président ɲa o finitigilaka tɛ farinya maire ɲa a tɛ farinya député ɲa o finitigilaka tɛ farinya directeur ɲa normalement mun de b'a to hakilina dɔ bɛ na jamanadenw bɛ tɔɲɔ jamana kuntigi i ka cɛkisɛya tɛ i ka musokisɛya tɛ i ka fosi tɛ mɔgɔ dɔw de bɛ danaya sɛbɛ la pendant une période bien déterminée i kan ka sababu kɛ walasa o mɔgɔ k'u lafiyada sɔrɔ mun de la ne bɛ ɲininkali de k'u la mun mana jamana mara sɔrɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ dɔ bɛ kɛ u fɛ u k'a kɛ Ala ni kira kosɔn u ka bɔ o kɔnɔ fɔlɔ u tɛ téléphone ta jamana ɲɛmɔgɔyaso mana kalifa min na u tɛ téléphone ta u ka dabila administration na lettre min mana sɛbɛn jaabi ka segin nin ye lancement ye dɛ nin ye welewelemada kan de ye u ka bɔ nin kɔnɔ n'i ma mɔgɔ la kumakan na mɛn e b'a dɔn cogo di i b'a dɔn degun jumɛn b'a kan
donc ne b'a fɛ k'o fɔ administrativement Mali population a mago bɛ jamana kuntigi la a mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔyaso la aw sigilen bɛ olu de kama vous êtes des hommes d'État mais aw ko k'aw tɛ yen n bɛ voyage la halisa n tɛ yen dɛ n dun taara yan n man kɛnɛ kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ jusqu'à ce que les gens sont en train de mentir ça c'est pas bon ne de sigilen bɛ aw kama ni aw mago bɛ la n kan k'aw lamɛn pourquoi mɔgɔ tɛ sɔn o ma ko fɔ min b'a kɛrɛfɛ dɔrɔn n'o ma bɔ a la ko caman bɛ na o de kɔnɔ transition man kan k'o kɛ dɛ les 200 et quelques ministres de IBK a mɔgɔ ka dɔgɔ ni min tun bɛ mɔgɔ hali mɔgɔ ka téléphone ta ça c'est grave e kɛra ministre ye kɔrɔ de ko e ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bilen yan ou bien e yɛrɛ sɔrɔ député a minɛ kɔnɔ kɔrɔ k'e tɛ mɔgɔ kuma ɲɔgɔn yan ou bien e ye jɔyɔrɔnin sɔrɔ i yɛrɛ bolo k'i yɛrɛ ye directeur ya la e tɛ mɔgɔ kuma ɲɔgɔn yan wa ou bien e yɛrɛ ye chef d'entreprise na e tɛ mɔgɔ kuma ɲɔgɔn yan wa n'o donn'i ka mɔgɔya la dɔrɔn ka mɔgɔya tiɲɛna n b'o f'i ɲɛna o tɛ démocratiquement diɲɛ yɔrɔ si téléphone ta sa i ka weleli kɛ États-Unis téléphone ta sa i ka weleli kɛ Italie ils vont te prendre directement mais malien tɛ sɔn ka taa n tɛ nin dɔn dɛ nin ye jɔn ka numéro ye dɛ nin ye jɔn ye dɛ nin bɔra min n kana taa kɛ tan a bɛ mun k'i la e ma ɲɛmɔgɔya minɛ yan pour que i bɛ siran ni jɔrɔ bɛ yen donc ni jɔrɔ b'u la u ka commencer k'u sɔnni sigi ko kan u ka commencer min bɛ kɛla régime kɔrɔ fɛ u k'o kɛ régime kɔrɔ mɔgɔ min b'aw senkɔrɔ a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka débarrasser a la kuma filɛ de dɛ n'aw y'olu bɛɛ to aw senkɔrɔ u tɛ k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛmaliw kɛ k'u bɛ daw yɛlɛ k'u b'a kɛ tan n'aw y'olu ta k'olu kari-kari kɔnɔ Zeni o tuma la a mana kɛ min a bɛ k'an ɲɛna yan. D'accord. Merci bien, monsieur le maire. Ambifo qui Wallingmandon et il y a déplacement na kana anga plateau kana iyakilina di jamana kungangola o jamana kanundo e ambifo qui Wallingmandon la kosobe. An la galigala on ye kulusele shana amina jamuga intatugu ni watina au kambe sigi were wasalam.